ताले सब्सक्राइब करूँ। चलते आज वीडियो स्टार्ट करवा। आज आम पुअर 4 मास कंप्लीट हो जाऊँगी तो गाधुआ पाधुआ करी आज पिंकू सजा सजी कर कौन करेंगे आज कौन पिंकू हम देखो खाली ट्रेंडिंग रे चलती छोट पिला जिते मंथ हो चलती सजाई करते आम 3 मंथ से करते 4 मंथ करवा आसत ताले आज वीडियो स्टार्ट करवा। पिंकू कौन कर कौन कौन कर सुजी उपमा है सकाल शोचा तू उठिले सजबाज करदे पूरा 4 मास कंप्लीट है तो तार आज ता मामा कौन सजा सजी कर बर्तमान शोच पेटे की शोच सब खाली पेटे की शोच जिते करे कि केत शोए पेटे को आणुना बसले के चट पकईकी सॉरी तुम नहीं ए आसीगला आम उपमा खाली उपमा आउ टे गोटे काम कर पियाज टे कंचा लंका 2टा नहीं आस मुह देखला लंका लंका पड़ी पुणी तार घोड़े शोचा पछपट देखा खाइले स्टार्ट करदे पु तार शोच बुझल खाई सारी गाधुआ गाधुआ कर सजी सारी तार 4 मास होगा ताको नहीं बुले तलू तल बुले वाले आने खाई पी आज बापू को आम मस्ती कर काम नहीं घर अच्छे मस्ती हो बाबा मसाज करा त्रिशु बाबा हस हो मामा मसाज कर हसुच हसुच भल लगुच ओ सकाल सकाल एमती मसाज करा भल लगुच गोड़ पर मसाज हो सब बात कर मसाज सरले गाधे दन भी मसाज करा गाधे सांगे सांगे गाधे दब ना हाँ ओई ऋषि बाबा और गाधे पाधे रेडी हो जा बुलवा जीव हाँ अनुची
ନାକ ନାକ चेपाना किया मामा नाक टेकुची गोड़ कहीं धरछु त्रिशु गोड़ कौन धरा है गोड़ निजे निजे मसाज करू ना गोड़ धर दौ निजे गोड़ एक्सरसाइज आगे हो गोड़ एक्सरसाइज आगे हो 1 2 के बाद 4 5 6 7 कौन 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्या मजा लगे हसी फटो 3 4 5 6 कौन 7 8 9 10 1 2 3 4 5 1 हाँ ये करता सब सेमती से सब निजे निजे 3 4 5 6 7 8 9 10 कितने हो कितने हो हाथ से एक्सरसाइज करिया हाड़ी गो मुड़ी रखिबनी 1 2 3 4 5 6 ଏବେ କଣ ହସ ବାହାରୁନି 8 9 10 11 12 ଇଆଡ଼େ ଇଆଡ଼େ 13 14 ଶିଶୁ ବାବା 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ट्रेन आसला रुको जरा सबर करो लेट जीव त्रिशु देखियो
ସବୁ କାମ ସରେଇ କିନ୍ତୁ ତାର ପୁଅର 4 ମାସ ଆଜି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପାଇଁ ତାର ସଜାସଜି କରୁଛି ଘର ଭିତରେ। କ'ଣ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ପିକୁ କ'ଣ ହେଉଛି? ଏଇଠି ସଜା ହେଉଛି। ଆଗ ଥର କୋଉଥିରେ ସଜେଇଛି? ହରଡ଼ ଡାଲିରେ ସଜା ହେଇଥିଲା। ସଜା ସରିଲେ ହଁ କଏନ ଅଛି ସେଠି ରଖିଦେଉନା। ତା ଖେଳନା ଫେଳନା ଆଉ ରଖୁନା। ସେ ସଜେଇ ସାରି ସେଇଠି ଶୁଆଇବ, ତାକୁ ଫଟୋ ଉଠେଇବ। ହଁ ଏତେ ଟଙ୍କା ତମ ପାଖରେ? ଏଇରେ କେତେ ଟଙ୍କା ରଖିଥିଲା ତୁ? ପଇସା ରହୁନି, ଉଡ଼ି ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ କହେନି ଖେଳିଲା ଉପରେ। ତ୍ରିଶୁ ବାବା ତାହେଲେ ହୁଁ ହୁଁ ହେଇ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ପୁଅ ତାର ଖେଳୁଛି ଝୁଲଣାରେ, ତା ମାମା ତାର ସଜାଉଛି। ଏତେ ଟଙ୍କା ରଖିଥିଲ? ଏବେ ସବୁ ପିଙ୍କୁର ରେଡି ହେଇଗଲା। ପିଙ୍କୁ ହେଇଯାଇଛି ରେଡି। 4 month। ପୁଅ କ'ଣ ନା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧେଇଲ? ଏ ତ୍ରିଶୁ ବାବା, ତ୍ରିଶୁ ତା 4 ମାସ ପୁରିଲା। ତା 4 ପୁରିଲା ନା? ଆସ୍ତେ ତାକୁ ବସା। ହସୁଛି ବାବା, ହସୁଛି। କ'ଣ କରୁଛି? ଭୋକ ହେଲାଣି ଧନିଆକୁ? ତ୍ରିଶୁ ବାବା ଭୋକ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ତ ତ୍ରିଶୁର ଥିଲା 4 month କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ସେ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନା ହେଉଥିଲା। ଆଉ ଦିନମାନ ନଥିଲା କରେଣ୍ଟ, ସେଇଥିରେ ସେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ବନା ହେଲା। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ମୋର କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହୁଥାଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ସେ ତ୍ରୁଟିକି ସୁଧାରିବି। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।